बहुत ही बड़ा इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें वो दीन भी अता फरमाया है जिसके पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार है, और उसी के साथ में दीन की वो मेहनत भी अता फरमाई है जिसके जरिए दीन की हकीकत और दीन के नतीजे हमारी जिंदगी में जाहिर होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों अजीज हो, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बोलेन যে আল্লাহ পাকের বড় মেহেরবানি আর ইহসান যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে ওই দিন দান করেছেন যে দিনের উপর দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি নির্ভর করছে, এবং আল্লাহ পাকের আরো বড় শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিনের ওই মেহনতও দান করেছেন যে মেহনতের দ্বারা দিন আমাদের জিন্দেগিতে আসবে, দিনের হাকিকত আমাদের দিলে খুলবে। ये बात उम्मत के ज़हन से अम्मा हो चुकी है। दुनिया के बारे में तो ईमान हर इंसान का यकीन भी है कि दुनिया की चीजें, दुनिया की तिजारतें, दुनिया के कारोबार, दुनिया की खेती बाड़ियाँ अगर उस पर मेहनत नहीं होंगी तो ये चीजें न नफा देंगी और न उसका फायदा होगा। लेकिन दीन के बारे में उम्मत इस बारे में गफलत में मुब्तला है। वो ये समझती है कि दीन जरूरी है, दीन की मेहनत जरूरी नहीं है, जबकि दीन को जिंदगी में लाने के लिए और उसकी हकीकत को जिंदगी में लाने के लिए और उसके नतीजों को जाहिर करने के लिए जैसे दीन जरूरी है वैसे ही दीन की मेहनत भी जरूरी है। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত, আজকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এটা বুঝে, এই কথা প্রত্যেকটা মানুষের দিলে আছে। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি, ক্ষেত খামার, এগুলির মধ্যে যদি মেহনত হয় তাহলে এটার ফসল আসবে, লাভ আসবে। যদি মেহনত না হয় এটা লাভ মানুষ দেখবে না। কিন্তু দিনের ব্যাপারে মানুষ এই গাফলতের মধ্যে আছে যে দিন তো আমাদের জন্য জরুরি, কিন্তু দিনের মেহনত এটাকে মানুষ জরুরি মনে করছে না। অথচ ভাই দোস্ত, দিনের মেহনত যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে তো দিনের না দিন আমাদের জিন্দেগিতে আসবে, না দিনের হাকিকত আমাদের দিলে খুলবে, না দিনের দ্বারা যে লাভ, দিনের যে নতিজা এটা আমাদের সামনে আসবে। इसलिए अल्लाह ने दीन की बका के लिए और दीन को जिंदगी में जिंदगी में लाने के लिए और दीन को अपनी जिंदगी में चलाने के लिए अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। এজন্য দিনকে বাকি রাখার জন্য, দিন আমাদের জিন্দেগিতে আসার জন্য, দিনের ফায়দা আমাদের জিন্দেগিতে আসার জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত আল্লাহ আমাদেরকে দিনের মেহনত দিয়েছে, ये ईमान दिया है। ईमान अल्लाह पाक আমাদেরকে ঈমান দান করেছে। ईमान असल में दिल में अल्लाह की जात के यकीन को उतारने का नाम ईमान है। ईमान হচ্ছে আল্লাহ পাকের জাতের यकीन দিলে বসানোর নাম। दुनिया में और आखिरत में सबसे कीमती नेमत जो इंसान के ऊपर हो सकती है वो ईमान की नेमत है। দুনিয়া এবং আখিরাতে সবচেয়ে বড় যে নাম, সবচেয়ে বড় যে ফায়দা মানুষের হতে পারে সেটা হচ্ছে ঈমানের দ্বারা। अल्लाह हमारे गुस्सों को माफ फरमाए। हज़रत जी दामद बरकातुहू अक्सर इस बात को फरमाते हैं कि दुनिया की हर नेमत की हमको कदर है लेकिन ईमान की नेमत की कदर नहीं है। हज़रत जी বলেন যে দুনিয়ার প্রত্যেকটা নেয়ামতের কদর আমাদের আছে কিন্তু ঈমানের নেয়ামতের কদর নাই। इस तरह से जब भी हम किसी इंसान को मुसीबतज़दा देखते हैं और किसी बीमार को देखते हैं तो बिला इख्तियार फौरी तौर पर हमारी जुबान से एक दुआ निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। এজন্য দুনিয়াতে যখন আমরা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখি, কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের জবানে এই দোয়া আসে, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আফানি মিম্মা ইবতালাকা বিহি ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাসীরিন মিম্মান খালাকা তাফদীলা। লা তারাজ্জাম লাহু। তো এটার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে ওই ব্যাধি থেকে সুস্থতা দিয়েছেন যেটার মধ্যে এই ব্যক্তিকে মুবতলা করেছেন। ولكن لما نرى المبتلى بالمصيبة بعدم الإيمان وبالكفر وبالشرك وبالمعاصي, लेकिन जब हम किसी इंसान को गुनाहों में मुब्तला देखते हैं, ईमान की उसकी जिंदगी में नहीं है और शिर्क और कुफ्र के अंदर मुब्तला है, अल्लाह की नाफरमानी मुब्तला है, तो क्या कभी अल्फाज हमारी जुबान से भी निकलते हैं कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि मुझे ईमान की दौलत से नवाजा है और उनसे अल्लाह ने मुझको हिफाजत फरमाई है। কিন্তু ভাই দোস্ত আফসোসের বিষয় যে যখন কোনো মানুষকে আমরা কুফরের মধ্যে, গুনাহের মধ্যে, নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত দেখি
তখন কি স্বাভাবিকভাবে আমাদের জবানে এই দোয়া আসে যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই বিপদ থেকে হেফাজত করে থেকে লিপ্ত করেছেন? किसी बेनमाजी को देख करके अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं। উনি বলেন যে কোন বেনামাজিকে দেখে এরকম শুকরিয়া কি আমাদের জবানে আসে ভাই? निकलते हैं। এই শব্দ এই দোয়া কি আমাদের জবানে আসে নাকি ভাই? यानी दुनिया की नेमत की तो कदर है, ईमान की नेमत की हमारे दिलों में कदर नहीं है। দুনিয়ার নেয়ামতের কদর তো আমরা বুঝি, কিন্তু দ্বীনের নেয়ামতের কদর আমাদের দিলে নাই। जैसे सीरत में बात मिलती है, हज़रत ने जो कहा है वो सीरत में बात मिलती है। मर्रा अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिरजुलिन असाब ज़म्मन फकानु यसुबूनहु फक़ाल लिमा तसुब्बूहु قال إنه أصاب ذنبا فقال لا تسبوه واحمدوا الله الذي عافاكم वो इस बात के ऊपर एहसान अल्लाह का अदा किया करते थे कि गुनाह से अल्लाह ने हमारी इबादत फरमाई है, और गुनाह से दूसरों गुनहगारों को देख करके भी हमारे दिल में अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की तारीफ करने की हमें तौफीक नहीं होती है। এই ঘটনা সিরাতের মধ্যেও পাওয়া যায়। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেই ব্যক্তি এক গুনাহগার, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার করছিল, গালিগালাজ করছিল। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাকে বললেন যে ভাই কেন তাকে গালিগালাজ করছো, বরং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করো যে আল্লাহ পাক তোমাকে ওই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত করেন নাই। इसे हज़रत जी फरमाते हैं दामत बरकातुहू कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को गुनाहों के माहौल से निकाल करके ईमान के माहौल में लाया जाए। এই জন্য হযরত জি বলেন যে আমাদের কাজই এটা যে মানুষকে গুনাহের মাহৌল পরিবেশ থেকে বের করে ঈমানের মাহৌলের মধ্যে নিয়ে আসা। और यही ईमान का आला दर्जा है, এটাই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमान सुन्ना में लिखते हैं कि लैसा मुस्तवा कमाल ईमान, लैसा मुस्तवा कमाल ईमान तजानुफुस शबतैन बिकसरत सियाम व जिवाद सबहा बिकसरत सलात वलाकिन कमाल ईमान अल इंसान अय्यामुर बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर। बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह उনি ওনার কিতাবের মধ্যে লেখেন যে একজন মানুষ তার জবানের মধ্যে, তার জবান জিকিরের মধ্যে লিপ্ত, সেজদা দিতে দিতে তার কপালে দাগ পড়ে গেছে, এটা তার ঈমানের পরিপূর্ণতার স্তর না, বরং তার ঈমানের পরিপূর্ণতার স্তর হচ্ছে যে মানুষকে সে সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। जैसा फरमाया हज़रत ने कि हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि गुनहगार को गुनाहों के माहौल से निकाल करके मस्जिद में मारूफात के माहौल में लाएं। আমাদের হযরত যে বলেন যে আমাদের এই মেহনতের মাকসাদই হচ্ছে এটা, গুনাহগারকে গুনাহের মাহৌল থেকে বের করে তাকে মসজিদের মধ্যে ঈমানের মাহৌলে নিয়ে আসা। और मिसाल देकर हज़रत जी मौलाना साहब दामद फरमाते हैं कि हमारी मिसाल गुनाहों के माहौल में छोड़ करके दावत देने की ऐसी है जैसे कि कोई आदमी कुएं में गिरा है और हम उसको कहें या आखिर उखरुज मिनल बीर वइला फसतमूत, ऐ प्यारे भाई अपने कुएं से निकल जा वरना अनकरीब मर जाएगा, तो क्या ये दावत उसको नफा देगी? আমাদের হযরত জি দামাত বারাকাতুহুম বলেন যে একজন ব্যক্তিকে গুনাহের মাহৌলে দাওয়াত দেওয়ার উদাহরণ হচ্ছে এমন যে কোনো ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেছে, তো মানুষ তার পাশে জমা হয়ে বলছে আরে ভাই তুমি কূপের থেকে বের হও, তুমি যদি কূপের মধ্যে থাকো তাহলে তো চিরেই মারা যাবে, অথচ এই ব্যক্তিকে কূপ থেকে টান দিয়ে বের করার ফিকির তারা করতেছে না। इसी ऐसे अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अपने साथियों को, अरायतुम लौ वजदतुमूहु फी क़लीबिन अवलम तकूनु मुस्तखरिजीही, अगर कोई गुनहगार गुनाहों के कुएं में, गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम उसको वहां से निकालो, हटाओ? हम लोग ये समझते हैं कि दावत देकर चले आ जाओ, वो अमल करे या न करे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है तो उसको उस माहौल से निकल करके, जैसे एक आदमी कुएं में गिरा है, एक आदमी कुएं में गिरा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको निकालें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको निकालें। ऐसे कोई आदमी गुनाहों के दलदल में गिरा हुआ है और गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस मुनकरात के माहौल से निकाल करके उसे मारूफात के माहौल में लाए। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন
যে একজন ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেছে, তোমরা কি বলো এই ব্যক্তিকে কূপ থেকে বের করা এটা কি তোমাদের জিম্মেদারি না? মোহতারাম ভাই দোস্তরা আজিজ, বলে যে একজন ব্যক্তিকে শুধু দাওয়াত দিয়ে আমরা তার মহালো তাকে ছেড়ে আসবো, এতটুকু আমাদের দাওয়াত আমাদের জিম্মেদারি এতটুকু আদায় করলে যথেষ্ট হবে না, বরং একজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে তাকে মুনকার গুনাহের মাহাউল থেকে বের করে নেক माहौल मस्जिद निये आशा पर्यन्त हमारे जिम्मेदारी। ये अल्लाह के दीन की मेहनत हम सबों की जिम्मेदारी है। अल्लाह दीनेर ये मेहनत हमारे सबार जिम्मेदारी। इसलिए कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी अगर अपनी जुबान से और अपने दिल से अगर मुनकरात को होते हुए देखता है और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है तो ये मुर्दा होकर जिंदा है, ये जिंदा होकर मुर्दा है। फरमाया कि अफला अदुल्लुकुम अला मय्यतिल अहया, जिंदों में मुर्दे को मैं बताऊं कि जिंदा होकर आदमी मुर्दा कौन है, जिंदा होकर आदमी मुर्दा कौन है? फरमाया कि वो आदमी है कि गुनाह उसके सामने होते रहे, अल्लाह की नाफरमानियां उसके सामने होते रहे और अल्लाह की बगावत होती रहे अल्लाह से, और उसके बावजूद ये उसको दूर करने की कोई फिक्र न करे। फरमाया कि इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा है। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন যে তোমাদের কি এমন ব্যক্তির কথা আমি বলবো যে ব্যক্তি জীবিত থেকেও সে মৃত ব্যক্তির সমতুল্য? বলে সে কোন ব্যক্তি? যে মানুষকে গুনাহের মধ্যে দেখে অথচ গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তার কোনো ফিকির নাই। মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, যখন আমি মানুষকে গুনাহের মধ্যে মুনকারাতের মধ্যে দেখব, এখান থেকে বের করার কোনো ফিকির দরদ আমার দিলের মধ্যে আসবে না, এটার অর্থ হচ্ছে এই ব্যক্তি जिंदा থেকেও সে মুর্দা হয়ে গেছে। मसलन एक आदमी मेरे सामने आग में जल रहा है और मैं उसके बचाने के लिए कोई फिक्र न करूं तो गोया मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, एहसास से खाली हो चुका है और खैर से खाली हो चुका है। একজন ব্যক্তি আমার সামনে আগুনের মধ্যে পড়ে জ্বলছে, এই ব্যক্তিকে বাঁচানোর কোনো ফিকির যদি আমার না থাকে, এটার অর্থ হচ্ছে যে আমার অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, আমি জিন্দা থেকেও আমার দিল মুর্দা হয়ে গেছে। दावत और मेहनत क्या है? दावत एवं मेहनतটা কি? क्या कभी हमारी निगाहों के सामने और हमारे सामने से कोई बेनमाजी गुजरता है, अल्लाह का नाफरमान और बागी गुजरता है, तो क्या हमारे दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि उसको हमेशा की जहन्नम की आग से मैं कैसे बचाऊं? कि एक नमाज को छोड़ने वाला 2,88,00,000 साल तक जहन्नम में जलेगा और हमारे आंखों के सामने जलने वाला जा रहा है और हम मुतमईन हैं, हम कैसे जिंदा हैं? ভাই দোস্ত আজিজ, বলে আমাদের মেহনতটা কি? একজন ব্যক্তি আমার সামনে বেনামাজি একজন নাফরমান ব্যক্তি যাচ্ছে, এই ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য আমার মধ্যে ফিকির আসছে কিনা, এই ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য আমার দরদ এবং ফিকির পয়দা হচ্ছে কিনা? ভাই দোস্ত, একজন বেনামাজি যে নামাজকে ছেড়ে দিচ্ছে, এক ওয়াক্ত নামাজ ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি কাজাও করবে তাকে 2,88,00,000 বছর জাহান্নামের মধ্যে জ্বলতে হবে। ভাই আমি ফিকির করি যে আমার দিলের মধ্যে এই ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য বেচাইনি দরদ পয়দা হচ্ছে কিনা। इसे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह उसी बंदे से अपने दीन की मेहनत का काम लेते हैं जिनकी जिंदगी में 3 सिफात होते हैं और 3 गम होते हैं। ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন আল্লাহ ওই ব্যক্তির দ্বারা দিনের কাজ নেন যার মধ্যে 3টা গুণ থাকে, 3টা গম পেরেশানি থাকে। एक तो तवाज़ु है, छोटा बनकर चलना है, दूसरा सब्र और हिल्म है और तीसरा उम्मत को समेट करके चलना है। একটা হচ্ছে ছোট হয়ে চলা, আরেকটা হচ্ছে তার মধ্যে এলেম এবং হেলেম, ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান, আরেকটা হচ্ছে ভাই দোস্ত উম্মতকে জোড়ায় মিলায় চলা। एक दीन के मिटने का गम हो, एक उम्मत का गम हो और एक खुदा के सामने खड़े होने की फिक्र का गम हो, अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेते हैं। একটা হচ্ছে দিন মিটে যাওয়ার উপর তার দিনের মধ্যে ব্যথা পয়দা হয়, আরেক হচ্ছে উম্মতের জন্য দরদ পয়দা হয়, আল্লাহ পাকের সামনে তাকে দাঁড়াইতে হবে, এটার উপর তার মধ্যে ফিকির পয়দা হয়। और जिसकी जिंदगी में दीन के मिटने का गम नहीं, अल्लाह उससे अपने दीन का काम भी नहीं लेते। और मौलाना फरमाया करते थे कि उसे दीन की दावत से और दीन की मेहनत से कोई मुनासिबत भी नहीं। যার দিলের মধ্যে ভাই দোস্ত দিন মিটে যাওয়ার উপর দরদ পয়দা হয় নাই, এমন ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহ পাক দিনের খেদমত নেয় না। মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, এই ব্যক্তির দাওয়াতের মেহনতের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই। इसे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिसकी जिंदगी में दीन के साथ में फितरी मोहब्बत होगी
अल्लाह उसे दीन के मिटने का गम देंगे। और जिसकी जिंदगी में दीन के मिटने का गम देंगे वो कौन होगा? जो दीन के लिए सही तरीके पर और सही नहज के साथ में मेहनत करेगा तो अल्लाह उसकी जिंदगी में दीन के मिटने का गम और दीन की मोहब्बत अता फरमाएंगे। একজন ব্যক্তির দিলে যখন স্বাভাবিক দিনের জন্য মহব্বত থাকে তো আল্লাহ তাআলা দিন মিটে যাওয়ার উপর তার দিলের মধ্যে দরদ দান করবে। আর যার দিলের মধ্যে দরদ পয়দা হবে এই ব্যক্তি মেহনত করবে, সহি তরিকায় তার মেহনত চলবে এবং এই ব্যক্তি মেহনতের দ্বারা বলে তার নিজেও দিনের পথে আসবে, তার দ্বারা মানুষ দিনের পথে আসবে। ये मेहनत, ये मुज़ाकिरे, ये अल्लाह के रास्ते का खुरूज, ये मकामी अमाल, ये सब इसलिए है ताकि हम खुदा के दीन के लिए मेहनत करने वाले बन जाए। और आदमी जिस चीज पर भी मेहनत करता है और जिस चीज पर भी अपने जान माल लगाता है तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू उस चीज की मोहब्बत उसके दिल में दाखिल फरमाते हैं। मोहतरम भाई दोस्तों, আমাদের ইস্তেমা জোর, আমাদের খরচ, আমাদের তাশকিল, এই যে যত লাইনে মেহনত চলছে এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য যে सही नहज के साथ में যে এই সহি মেহনতের সাথে আমাদের জিন্দেগির সম্পর্ক হয়ে যায়। মোহতারাম ভাই দোস্ত, যখন সহি মেহনতের সাথে আমাদের জিন্দেগির সম্পর্ক হয়ে যাবে তো দিন আল্লাহ পাক দিনকে আমাদের জিন্দেগিতে দিবে। इसी से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इस्तस्मरा मालहू व सरवतहू कुल्लुहु मरदैन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अपने पूरे माल को 2 मरतबा अल्लाह की दीन की खिदमत में खर्च किया है। उसका नतीजा ये था कि दीन का एक रुकन टूट रहा था, जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, अयनकुसुद्दीन व अना हई। ऐसा कैसा हो सकता है कि दीन मिटे, दीन में कमी पेशी आए और अबू बकर जिंदा रहे? अल्लाह करे मेहनतों के जरिए, इन कुर्बानियों के जरिए ये जज्बे हमारी जिंदगी में आ जाए कि हम भी कहें अल्लाह तेरा दीन टूटे, तेरा दीन मिटे, लोग ईमान को छोड़ दे। अल्लाह ये कभी नहीं हो सकता है चाहे हमारी जान चली जाए। এই জন্য ভাই দোস্ত সহি মেহনত এটা যে দিন মিটে যাওয়ার উপর দরদ পয়দা হবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 2 বার দিনের জন্য, দিনকে জিন্দা করার জন্য উনার পুরা মালকে খরচ করে দিয়েছেন। এটার নতিজা আল্লাহ তাআলা উনার দিনের মধ্যে দিনের জন্য কি দরদ দিয়েছিলেন যে সামান্য দিনের লাইনে নোকসান আসছে তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে দিন দুনিয়া থেকে মিটে যাবে আর আবু বকর জিন্দা থাকবে, এটা তো হইতেই পারে না। ভাই দোস্ত আজিজও বলে আমাদের মেহনতের দ্বারাও এটা চাওয়া হচ্ছে যে এই মেহনত করতে করতে আমাদের দিলের মধ্যে দিনের জন্য এক দরদ পয়দা হয় যে আল্লাহ পাকের দিন দুনিয়া থেকে মিটে যাচ্ছে, আল্লাহ পাকের দিন উম্মত থেকে হারায় যাচ্ছে আর আমি জিন্দা থাকবো, এটা কিভাবে হইতে পারে? सब करेंगे इंशाअल्लाह फिक्र। এই জন্য দিনের মেহনত সবাই করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল ফরমান। आप लोगों को फिक्र होगी कि अगर मेहनत करते रहेंगे, तबलीग करते रहेंगे, निकलते रहेंगे तो हमारी दुनिया का मसला कैसे हल होगा? मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो भी अल्लाह के दीन की मेहनत सही तरीके पर करेगा तो अल्लाह उसको पहला इनाम ये देंगे कि उसका खात्मा ईमान पर फरमाएंगे और दूसरा इनाम उसको अल्लाह देंगे कि उसकी 14 नस्लों से अल्लाह फाकी को खत्म कर देंगे। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে আমরা দিনের এত তাকাজা পুরা করব তো আমাদের ঘর সংসার কিভাবে চলবে, জরুরত কিভাবে পুরা হবে। ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যেই ব্যক্তি এই দিনের মেহনত সহি তরিকায় করবে আল্লাহ পাক তাকে প্রথম পুরস্কার এটা দিবেন যে আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে তার মওত নসিব করবেন। দ্বিতীয় পুরস্কার আল্লাহ তাআলা এটা দিবেন তার আনেওয়ালা 14 নসলকে আল্লাহ তাআলা অভাব অনটন থেকে বাঁচায় দিবেন। সুবহানাল্লাহ। मेरे अज़ीज़ दोस्त बुजुर्गों, इसलिए हमको मेहनत को सही तरीके पर करना है, जिस तरीके पर अल्लाह वाले चाहते हैं, जिस तरीके से निज़ामुद्दीन वाले चाहते हैं और जिस तरीके पर अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं और जिस तरीके पर सहाबा किराम ने मेहनत की है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसी सीरत की रोशनी में इस मेहनत को करने वाले बन जाएं। এই জন্য ভাই দোস্ত আমাদেরকে এই দিনের মেহনত সহি তরিকায় করতে হবে, সহি নেহাজে করতে হবে, যেভাবে আল্লাহ চাইতেছেন, যেভাবে সিরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি থেকে প্রমাণিত হয় এবং যেভাবে আমাদের নিজামুদ্দিনের হযরতরা আমাদের সামনে পেশ করছেন ওই সহি নেহাজের উপর আমাদেরকে মেহনতকে উঠাইতে হবে। हमारी मेहनत में एक तो मकाम की मेहनत है और एक तो खुरूज की मेहनत है। मकाम की मेहनत माशाल्लाह हमने 10 बजे से 12 बजे तक सुनी है। इस मकाम के मेहनत को तक़वियत देने के लिए एक अमल है, वो माहाना जोड़ है। আমাদের মেহনতের দুইটা অংশ, একটা হচ্ছে খুরুজ আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া আর একটা হচ্ছে মাকামি মেহনত। মাকামি মেহনতের মধ্যে ভাই দোস্ত একটা বড় আমল হচ্ছে মাহানা জোর।
हमारा महानाजोर फरमाया कि 15 से 15 मस्जिदों के दरमियान में हो। आपके यहाँ हजारों मस्जिदें हैं और महानाजोर बहुत कम हो रहे हैं। उसकी एतबार से हमारी जिम्मेदारी है कि महानाजोर हर 15 से ज्यादा 20 मस्जिदों के दरमियान में ये महानाजोर कायम किया जाए। আমাদের এই দেশের মধ্যে অনেক মসজিদ আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে কিন্তু মাসিক জোর বড় কম হচ্ছে। হযরত বলেন যে এই মাসিক জোরটা 12 থেকে 15 মসজিদ, সর্বোচ্চ 20 মসজিদের মধ্যে মাসে একটা জোর হয়। बेहतर है कि 15 मस्जिदें ज्यादा से ज्यादा हो। उत्तम तो এটা যে 15 মসজিদের মধ্যেই মাসিক একটা জোর হয়। हमारी काम करने वाली मस्जिदें साथ हो तो उन मस्जिदों को भी उसमें जोड़ दिया जाए जो बगैर काम की हैं या जहाँ काम नहीं होता है, उन मस्जिदों को भी इनके साथ में 8 मस्जिदों को जोड़ दिया जाए। इस तरीके पर 15 मस्जिदें हो जाएंगी। इन 15 मस्जिदों का एक जोड़ हो। আমাদের 15 মসজিদের মধ্যে কিছু মসজিদ সবল থাকবে আর কিছু মসজিদ দুর্বল, তাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে। এই সবল মসজিদের জিম্মাদারি থাকবে, বাকি 8-7 মসজিদ দুর্বল, এই সাথীদেরকে তারা জোরের মধ্যে শরীক করবে। मस्जिदें कम से कम होंगी तो इहाता भी आसान होगा और कारगुजारी भी आसान होगी। মসজিদের সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে সীমানাও ছোট হয়ে আসবে, সাথীদেরকে জোড়ানো সহজ হয়ে যাবে और कमी का एहसास भी होगा। এবং আমাদের যে সংখ্যা কমে আসছে, কাজের কম আসছে, এটার एहसास অনুভূতিও আমাদের আসবে। 30 से 40 मसाजिद होंगे, हर आदमी के अगर 5-5 हर मस्जिद के 3-3, 4-4, 5 भी आ गए तो मजमा नजर आएगा और हम मुतमईन हो जाएंगे। যদি 30টা মসজিদ হয়, প্রত্যেক মসজিদ থেকে 5 জন 10 জন আসবে, তো বড় একটা সংখ্যা আমাদের সামনে আসবে, আমরা মুতমাইন সন্তুষ্ট হয়ে যাব। इसलिए कोशिश इस बात की करें जैसे अल्लाह वाला चाहते हैं वैसे करें। এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের আল্লাহ ওয়ালা বড়রা যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবেই আমরা করব। और इस माहाना जोड़ को 4 अमाल के साथ में करें। মাহানা জোর, মাসিক জোরটাকে 4টা আমলের সাথে করতে হবে। पहला अमल मस्जिदों की हाजिरी है। প্রথম আমল মসজিদের হাজিরি নিতে হবে। कितनी मस्जिदें हमारे हल्के में हम तकसीम की हैं, उतनी मस्जिदें हाजिर है या नहीं है। যতটা মসজিদ আমাদের হালকায় আছে সব মসজিদ থেকে সাথীরা আসছে কিনা। मस्जिदें हाजिर हैं लेकिन मस्जिद वाले गैर हाजिर हैं। 2 आए, 1 आए, खाना पूरी हो गई नहीं, बल्कि हम इसका भी जायजा लें कि हर मस्जिद से जितने मस्जिद जमात के साथी हैं वो सब के सब आए या नहीं आए। মসজিদ আসছে কিন্তু সাথী আসে নাই, কিভাবে এক মসজিদ থেকে নাম কাওয়াতে 2-1 জন সাথী আসছে তো পুরো মসজিদের সংখ্যা নিয়ে নিচ্ছি না ভাই দোস্ত। কারগুজারি যেটা নিতে হবে যে মসজিদের পুরো মসজিদ ওর জামাত আসছে কিনা। अगर कोई मस्जिद नहीं आई है या मस्जिद के साथी कम आए हैं तो जो मस्जिदें आई हैं उन मस्जिदों पर जिम्मेदारी डाली जाए कि इन मस्जिदों को अगले महीने में अपने जोड़ के अंदर वो जरूर लेकर आए। কোনো মসজিদ আসে নাই বা কম সাথী আসছে তো যে মসজিদের সাথী বেশি আসছে তাদেরকে জিম্মেদারি দিতে হবে সামনের মাসে যেন তারা ওই মসজিদের পুরো মসজিদ জামাতকে নিয়ে আসে। और साथी नहीं आए हैं तो उन साथियों को, मस्जिदों के साथियों को जिम्मेदारी दी जाए कि आइंदा माह आप अपनी मस्जिद जमात के तमाम साथियों को लेकर हाजिर हो। সাথী আসে নাই তো সাথীদেরকে জিম্মেদারি দিতে হবে যে সামনের মাসে যেন সমস্ত সাথীদেরকে নিয়ে তারা হাজির হয়। और बहुत सारे वो साथी हैं जैसे हमारे उलमाए किराम इज़ाम हैं और ऐसे हमारे 4 में लगाए हुए साथी हैं जो दूर हैं, अमल से गैर मुतहरिक हैं, हम उनको भी जाकर दावत दें। অনেক সাথী এমন আছে, ওলামায়ে কেরাম আছে যারা আমাদের থেকে অনেক দূরে, মেহনত থেকে দূরে, তাদের সাথে মোলাকাত করে জোরের ব্যাপারে খবর নিতে হবে, তাদেরকেও আনার কোशिश করতে হবে। मतलब ये नहीं कि दावत देकर आप बोलकर चले आए, बल्कि दावत देकर हम उनको उसूल करने की फिक्र करें। দাওয়াত মানে এটা না যে বলে চলে আসলাম, দাওয়াত হচ্ছে এটা ভাই দোস্ত তাকে উসুল করা পর্যন্ত ফিকির করা। उसूल करने का मतलब यह है कि उनको उनके माहौल से निकाल करके अपने मस्जिद के माहौल में लेकर आने की फिक्र करें। উসুলের অর্থ হচ্ছে এটা যে তাকে তার মাহौल থেকে বের করে মসজিদের মাহौले নিয়ে আসা। साहबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी पर निगाह रखते थे और अल्लाह हमारे कसूरों को माफ करे, सैकड़ों साथी गायब हो चुके हैं और हमें कोई गम नहीं पैदा होता है। সাহাবায়ে কেরাম এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে মেহনত ছিল যে একজন সাথী যদি অনুপস্থিত হইতো তার ব্যাপারে তারা ফিকির করতেন। আজকে আফসোস যে আমাদের হাজারো সাথী হাত থেকে হারায় যাচ্ছে অথচ তাদের ব্যাপারে আমাদের দিলে ব্যথা নাই। साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर हाजिर हैं। इफ्तक़दहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफक्कुर किया, वे कहाँ हैं? मैं याती भी खबरी ही
उसकी खबर कौन लेकर आएगा? फक़ाल रजुल मिन अंसार अना आती, अल्लाह के नबी, अंसार के एक आदमी ने कहा मैं जिसकी खबर लेकर आता हूँ। फिर गए उनके मकान पर, फवजदहु महज़ूनन मुनक्किसन अला रासी, उनको देखा कि गमगीन पड़े हुए हैं और अपना चेहरा और अपना सर झुकाए हुए हैं। तो मैंने पूछा माशाअल्लाह या अबा मोहम्मद, ऐ अबा मोहम्मद क्या तुम्हारी क्या हालत हो गई है? क़ाल शर्रुन, कहने लगे बहुत बुरा हो गया मुझसे। कहा तो ये बुरापन क्या है, क्या बुराई तुमने की है? क़ाल तारिफ़ु अन्नी जहीज़ु सूत, मैं तो बहुत बुलंद आवाज वाला हूँ और कितनी मरतबा ऐसा होता है कि मेरी आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर चढ़ जाती है। और अल्लाह ने फरमाया है ला तजहरु बिल कौल, ईमान वालो अल्लाह के ला तरफु अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिल कौल, अल्लाह के नबी अल्लाह ने दे फरमाया है अब तो मैं हलाक हो गया और मैं अपने आप को अन्ननी मिन अहलिन नार, मैं अपने आप को जहन्नमी समझता हूँ, इसलिए कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरा आवाज जाता है और मेरा आवाज बुलंद हो जाती है। इस वजह से मुझे फिक्र पड़ी हुई है। तो सिवाय फरीजे के अदा करने के आप मस्जिद नबी से बाहर निकल जाते और सीधा घर में आकर गमगीन पड़े रहते थे। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাথী সম্পর্কে কি খবর ছিল, খবরদারি ছিল ভাই দোস্ত, যে সাদ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মজলিসে ছিলেন না, তো বললেন যে সাদ ইবনে কায়েসের কি খবর, কে তার খবর আমার কাছে নিয়ে আসবে? এক সাহাবী বললেন যে আমি তার খবর আপনার কাছে নিয়ে আসব। উনি যখন গেলেন দেখলেন যে সাদ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা নিচা করে বড় পেরেশান অবস্থায় বসে আছেন। তো বললেন যে হে আবা মুহাম্মদ তোমার কি অবস্থা? বললেন যে হায় আমি তো হালাক হয়ে গেছি, আমার তো বড় ধ্বংসাত্মক অবস্থা, ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গেছি। বলে কেন? বলে আমার তুমি তো জানো যে আমার আওয়াজ অনেক বড়, আল্লাহ পাক কালামে পাকের মধ্যে বলছেন যে তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের উপরে যেন উঠে না যায়, বড় হয়ে না যায়, তাহলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আমার তো ভয় হচ্ছে যে আমার আমলগুলি বরবাদ হয়ে গেছে আর আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি। এই জন্য আমি ফরজ নামাজের পরে আমি বাসায় চলে আসি যাতে আমি ধ্বংসের মধ্যে পড়ে না যাই। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बशारत दी और फरमाया कि उनको जाकर कहो अंत लस्त मिन अहलिन नार बल अन्नका मिन अहलिल जन्नह। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন ইসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার সম্পর্কে বলা হইল, এই ঘটনা বলা হইল, আল্লাহ রাসূল খবর পাঠাইলেন তাকে যে বলো যে সাদ তুমি তো জাহান্নামীর মধ্যে না, তুমি তো জান্নাতবাসীদের একজন। वो सहाबी है जिनकी अल्लाह के रसूल साहब से मोहब्बत इंतहा को पहुंची हुई थी। উনি একজন সাহাবী যার দিনের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের চরম मोहब्बत ছিল। मरदम قال या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व मिन अहली व मिन उसरती वलाकिन अज़कुर मौतका मौती। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে আপনি আমার কাছে আমার বিবি সংসার বাল বাচ্চা ধন সম্পদ সবকিছু চাইতে আপনি আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু আমি যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন আমি পেরেশান হয়ে যাই। أنت في الجنة ورفض إلى مقام الأنبياء وأنا في الجنة ولكن ما أستطيع أن أنظرك والله لو أذكرك لا أصبر حتى آتي عندك وأنظر إلى وجهك। বলেন যে ভাই সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার তো পেরেশানি এটার উপর হচ্ছে যে দুনিয়াতে আপনার সোহবত আমি পাই, কিন্তু যখন আপনি জান্নাতে চলে যাবেন আপনি তো জান্নাতের আলা মাকামে থাকবেন আর আমি জান্নাতের নিচু স্তরের মধ্যে থাকবো। দুনিয়াতে যেটা হয় যে যখন আপনার কথা স্মরণ হয় আমি দৌড়ে ঘর থেকে আপনার দরবারে আসি এক নজর আপনাকে দেখার জন্য, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই জান্নাতে আপনার আলা মাকামে এত উঁচায় আপনি থাকবেন, ওই জান্নাতে যখন আপনার কথা স্মরণ হবে তখন আমি কিভাবে আপনাকে দেখব? فأنزل الله تعالى وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم। আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং আল্লাহর রাসূলকে ইতাআত করবে সে কাল হাসরে আখিরাতে সে ওই ব্যক্তির সাথেই থাকবে, রাসূলের সাথেই সে থাকবে। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों एक साथी पूरे मदीना से मस्जिद से गायब है, अल्लाह के नबी को इतनी फिक्र है। একজন সাথী মদিনার মজলিস থেকে নবীর মজলিস থেকে গায়রে হাজির, নবী ওই এক সাথী সম্পর্কে ফিকির করতেছেন।
30,000 लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब का तफूत किया, काब नजर नहीं आते हैं। तो किसी ने कहा मुनाफिक, और किसी ने कहा उसको हबसहु मालून, माल ने उसको रोक लिया है। तो सब ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कज़ालिका इन्नहु रजुलुन सालिह व लैसा फीही इल्ला खैर। কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 30,000-এর বাহিনী থেকে উনি দূরে, আল্লাহর রাসূল এই 30,000-এর মধ্যেও একজন সাহাবীকে স্মরণ রাখছেন যে কাব কোথায়। কেউ বলল যে সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে, কেউ বলল মালের মহব্বত তাকে আটকে রেখেছে, আর অনেকেই বলল যে না সে একজন ভালো মানুষ, তার মধ্যে তো নেক অনেক গুণ আছে। जैसे आज सुबह में हमारे मौलाना फारूक साहब ने फरमाया कि 30 आदमी में मशवरे के 30 आदमी में से 3 आदमी या 5 आदमी गायब होते हैं और उनको नजर नहीं आते। হযরত মাওলানা ফারুক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সকালেই আমাদের সামনে বলে গেলেন যে আজকে আমাদের মশওয়ারায় 30 জনের মধ্যে 5 জন 10 জন যখন অনুপস্থিত থাকে তখনও আমরা বেশউর, আমাদের অনুভূতি তেমন কাজ করে না, আমরা কোনো খবরই রাখি না। साहबा किराम में कितना अच्छा जज्बा था अपने साथियों के बारे में। हम भी अल्लाह के दीन के काम करने वाले एक अमला हैं, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बा क्या अपने साथियों की ऐबों को छुपाने का हमारे अंदर पाया जाता है? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম উনারা এই কাজ করনেওয়ালা ছিলেন, তো সাহাবীদের আপসের মধ্যে কি মহব্বতের জোর ছিল, একজন সাথী আরেকজন সম্পর্কে কি রকম দরদি ছিলেন। মোহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে আমি আপনি তো ওই সাহাবীদের কাজটাই নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আজকে আমাদের সাথীদের ব্যাপারে আমাদের দিলে কি ওই দরদ আছে? আমাদের সাথীদের দোষ ছুপানোর ব্যাপারে আমাদের দিলের মধ্যে কি ওই দরদ আমাদের পাওয়া যায়? मेरे बेटी से कोई गलती हो जाए तो मैं उसको छुपाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथी से कोई गलती हो जाए तो मैं उसको बताना सवाब समझता हूँ। ভাই দোস্ত বলে আমার মেয়ে সে যদি তার দ্বারা কোনো দোষ হয়ে যায়, সে কোনো ভুল করে ফেলে, তাহলে আমি কত চেষ্টা করি আমার মেয়ের দোষকে ছুপানোর জন্য। আর আমার সাথী ভাই যদি একটা দোষ করে ফেলে ভাই দোস্ত, এটাকে প্রকাশ করা, এটাকে মানুষের মধ্যে ছড়ানো, এটা এমন যে আমি এটাকে সওয়াব মনে করতেছি। अल्लाह हम सबको की हिफाजत फरमाए, हम भी अपने साथियों के बारे में रियायत करें। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন, আমরাও আমাদের সাথীদেরকে এইভাবে তাদের দোষ ছুপানোর ব্যাপারে ফিকির করব। इसलिए कि आप लोग आमला हैं, और आमला उसे कहते हैं जिसे पूछा नहीं जाता, तकाज़े उस पर डाले जाते हैं। आप करेंगे ऐसा पूछा नहीं जाता है, बस उसको कहा जाता है पैसा करो। भाई दोस्तों बोले आमला है, ये आमला है पूरा। আমরা এক আমলা বলে আমাদের সাথীরা তাদেরকে কাজের ব্যাপারে আমরা তারগিব দিতে পারি, কিন্তু কেউ যদি কোনো কাজ না করে, কেন করেন নাই এই ব্যাপারে তাকে জেরা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के मौके पर फरमाया मन रजुल यातिन बिखबरिल कौम, वे है जो कौम की खबर लेकर आए, मुशरिकीन की, मुखालिफिन की, दुश्मनों की खबर लेकर आए। तो अब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं फमाका महादुन, कोई नहीं उठ सका, बिशिद्दतिल जू, इतनी भूख लगी हुई थी कि पेटों पर पत्थर बंधे हुए थे, बिशिद्दतिल खौफ हत्ता बलगतिल कुलूब हनाजिरा, दिल गर्दन तक आ चुके थे खौफ की वजह से, और बिशिद्दतिल बर्द हत्ता हफरुल अर्द, यहाँ तक कि उन्होंने ठंडे से बचाव के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, जमीन के अंदर गड्ढे खोदे हैं और उसमें जाकर सोते थे ताकि ठंडी से बचाव हो। फमा का महादुन, ऐसे हालात थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कोई नहीं उठ रहा है तो मुझे कहा दानी, मुझे कहा हुज़ैफा उठ खड़े हो जाओ। फलम यकुल्ली बुद्दुन, ये है जो अमला रहता है उसके ऊपर काम डाल दिया गया कि हुज़ैफा जाओ और कौम की खबर लेकर आओ। এজন্য ভাই দোস্ত বলে জিম্মাদার সাথী বলে আমাদের আমলা তারা যাদেরকে এক জিম্মাদারি তাদের উপর সুপর্দ করা হবে। উনি বলেন যে মোহতারাম ভাই দোস্ত, যে খন্দকের যুদ্ধের সময় হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল বলেন যে কে তোমাদের মধ্যে এমন আছে দুশমনদের খবর নিয়ে আসবে। তো প্রচন্ড শীত ছিল, ভোগাবাকা ছিল, এবং সাহাবীদের শীত নিবারণের কাপড়ও ছিল না, অনেক কষ্ট। তারা গর্ত খুঁড়ে শীত থেকে বাঁচার জন্য এখানে ছুপায় ছিলেন। আল্লাহ রাসূলের ডাকে কেউ দাঁড়াইলেন না। তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাকলেন। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওই সময় বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুতালাবা আমাকে যে কাজ দিচ্ছেন, এটা থেকে বাঁচা, এটা থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ আমার ছিল না। এটাই হচ্ছে জিম্মাদার সাথী, যাদেরকে ডেকে তাদের উপর কাজ দিয়ে দেওয়া হবে। आप सब जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, अमला है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि काम को सबसे पहले हम लेकर खड़े हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, एक चट्टान आई जो टूट नहीं रही थी। सहाबा किराम ने आकर शिकायत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना नाजिल, मैं तैयार हूँ और मैं आऊंगा इसके तोड़ने के लिए। ভাই দোস্ত, আমরা হচ্ছে কাম করনে ওয়ালা আমলা, মানে আমাদেরকে এই কাজের জিম্মাদারি আমাদের কাঁধের মধ্যে নিতে হবে। খন্দকের যুদ্ধের মধ্যে বড় এক পাথর যখন সামনে আসলো, কেউ ভাঙতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি আসছি, আমার জিম্মাদারিতে আমি এই পাথরকে ভাঙবো। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने हलकों के जोड़ भी इस तरतीब पर करें। मुख्तसर मस्जिदें हों, 15 मस्जिदें हों, ज्यादा से ज्यादा 20 हो, वरना बेहतर यह है कि 15 ही मस्जिदें हों और आपस में एक हाजिरी लें, मस्जिदों की भी हाजिरी लें, मस्जिदों के साथियों की भी हाजिरी लें और इस तरीके पर आगे काम दें। और दूसरा अमल जो है इस माहाना जोड़ के अंदर फरमाया कि कारगुजारी का है। ভাই দোস্ত, এই জন্য আমরা আমাদের মসজিদগুলির সংখ্যা ছোট করব। 15 হওয়াই সবচেয়ে উত্তম, সর্বোচ্চ 20 হইতে পারে। সাথীদের আমরা হাজিরা নিব, মসজিদেরও হাজিরা নিব। এরপরে ভাই দোস্ত, সাথীদেরকে আমরা আগলা মাহিনার মধ্যে সামনের মাসে আরো সাথী জোড়ানোর জন্য তাদের উপর ফিকির ঢালবো। এরপর ভাই দোস্ত, দ্বিতীয় জিম্মাদারি যেটা আমাদের প্রত্যেক মসজিদের মেহনতের কারগুজারি করতে হবে। कारगुजारी में फलमा फरमाते हैं कि 3 चीजों के बगैर न काम की हिफाजत हो सकती है, न काम की तरक्की हो सकती है। हर काम की हिफाजत के लिए, उसको बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए 3 चीजें जरूरी है। কারগুজারির মধ্যে ভাই দোস্ত আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ওলামায়ে কেরাম বলেন যে 3 জিনিস ব্যতীত না কাজ হেফাজত হইতে পারে, না কাজ আগে বাড়তে পারে, না কাজের তারাক্কি হইতে পারে। एक तो मशवरा है, একটা হচ্ছে মশওয়ারা, दूसरा कारगुजारी है, দ্বিতীয় কারগুজারি, और तीसरा उसके लिए कुर्बानी है। আর তৃতীয় হচ্ছে এটার জন্য কুরবানি। इसलिए हम कारगुजारी के अमल को बेकार न समझे, बल्कि बहुत अहम अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन एहतिमाम के साथ में हर अमल की कारगुजारी लिया करते थे। এজন্য কারগুজারিটাকে ছোট ভাবে দেখার কোনো সুযোগ আমাদের নাই ভাই দোস্ত। খুলাফায়ে রাশিদিন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তারা ইহতিমামের সাথে এই কারগুজারিকে নিতেন। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। এটা আমাদের সবার জিম্মাদারি। उमर फरमाते हैं, अरायतुम लव इस्तअमलतु अलैकुम खैर मा अलिमतु ثم अमरतुहु बिलअदल अक़ज़यतुम अलैया क़ालू नअम क़ाल ला हत्ता अंजुर फी अमलिही अअमिल बिमा अमरतुहु अम ला। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা, যাকে ভালো মনে করা হয় তাকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়, মানে এতটুকুই যথেষ্ট? মানে না, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাজ দেওয়া হবে, কাজের পরে তার কারগুজারি না হবে, ওই সময় পর্যন্ত তার ব্যাপারে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। काम पूरा हो इसकी हम सबकी जिम्मेदारी है। যেন কাজ পুরা হয় এটা আমাদের সবার জিম্মাদারি। इसलिए हम कारगुजारी के अमल में इत्मीनान के साथ में शरीक रहें। কারগুজারির আমলে আমাদের ইহতিমামের সাথে শরীক হইতে হবে। इसलिए कि कारगुजारी एक अमानत है और अमानत के अंदर इताअत जरूरी है। अगर इताअत होगी तो अल्लाह कामयाब करेंगे। কারগুজারি একটা আমানত, এই আমানতের মধ্যে ইতাআত থাকতে হবে। যখন ইতাআতের সাথে আমানতারি পুরা করব তো আল্লাহ পাক কামিয়াবি দান করবেন। इसा अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, औ फ़अलतुम मा उमिरतुम क़ालू ला क़ाल फ़अलू मा तुमरून व इल्ला लतरकबुन्ना अनाक़कुम यहूद व नसारा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, क्या मैंने तुमको जो काम दिया था वो किया? तो मैं नहीं। फरमाया करो, जो काम मैंने तुमको दिया वो करो, वरना तुम्हारे ऊपर यहूद और नसारा मुसल्लत हो जाएंगे। अली रज़ियल्लाहु
মানুষ সাথীদেরকে বলতেন যে আমি তোমাদেরকে যে কাজ দিয়েছি এটা তোমরা করেছো? তো সাথীরা বললো যে না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে এই কাজ তোমরা করো, না হলে যেই জিম্মাদারি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এটা যদি তোমরা না করো তাহলে ইহুদ নাসারাকে তোমাদের উপর চাপায় দেওয়া হবে। हमारी जिम्मेदारी है इताअत के साथ में चलने की। আমাদের জিম্মাদারি ভাই দোস্ত ইতাআতের সাথে চলা, चाहे हमारे दिल उसको पसंद करे या न करे। আমাদের দিল সেটা পছন্দ করুক আর না করুক। साहबा फरमाते हैं इन्ना वजदना खैरुल खैर फिल कुर्बी। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে আমরা সমস্ত খায়ের আর ভালাই এটা তো আমাদের অপছন্দনীয় জায়গার মধ্যে, কাজের মধ্যে আমরা পেয়েছি। और फिर उसके बाद अल्लाह की मदद नाजिल होना शुरू हो जाती है। এরপরেই আল্লাহ পাকের মদদ আর নুসরত আসে। इसलिए एहतिमाम के साथ में कारगुजारी का अमल हो। कारगुजारी में माशाल्लाह पर्चे छपे हुए हैं, लेकिन कभी उसका जायजा भी ले कि इसका कितना गम, इन पर्चों के ऊपर कितना अमल और इन जो नंबरात दिए गए हैं उसकी कितनी फिक्र मेरी जिंदगी में आई है। কারগুজারির জন্য আমাদের হাতে পর্চা আছে মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই পর্চা হাতে নিয়ে আমার চিন্তাও করা দরকার যে এই পর্চা অনুযায়ী আমল কতটুকু হচ্ছে, এই পর্চা অনুযায়ী কাজ কতটুকু আমি আগে বাড়াইতে পারছি। এই জন্য এই পর্চা হাতে নিয়ে আমাদের চিন্তা ফিকির পেশানিও দরকার। तीसरा अमल जो है वो कोई एक साथी, पुराना साथी माशाल्लाह कुर्बानी की बात करके और साहब इकराम की कुर्बानी को याद दिला करके तश्कील करे और अज़ाइम ले। তৃতীয় কাজ হচ্ছে কোন কোরবানিওয়ালা সাথী সে কিছু তারগিবি কথা বলার পরে সাথীদেরকে তাশকিলও করবে, সাথীদের থেকে আজায়েমও নিবে। इसलिए कि ईमान वाला अल्लाह के दीन की निस्बत के ऊपर जो कुर्बानियाँ देगा और जो हाल उस पर आएगा, अल्लाह का वादा है कि उस हाल का बदला और इनाम अल्लाह आखिरत में और दुनिया में देंगे। এই জন্য বলে ঈমান ওয়ালা সে যখন সে কোরবানির সাথে কোনো তাকাজাকে পুরা করবে তো আল্লাহ তাআলা এই হালতের মধ্যে তাকাজা পুরা করার কারণে আল্লাহ পাক তাকে বদলা দুনিয়াতেও দান করবেন, আখিরাতেও আল্লাহ বদলা দান করবেন। अब्दुल्लाह वालिद जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। लोगों ने नाक, कान, हाथ और चेहरा जख्मी कर दिया, काट लिया था और उनके भाई, उनके बेटे परेशान थे उनकी नाच को देखने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दो, तो रोने लग गए। उनकी बहन रोने लग गई। तो मैं क्यों रोते हो? इनके ऊपर मैं जब से देखता हूँ फरिश्तों ने उनकी नाच की हिफाजत के लिए साया किया हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु वालिद जाबिर के वालिद साहब। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি যখন শহীদ হয়ে গেলেন তো ওনার নাক, কান এটাকে কেটে ওনাকে জখমি করে ফেলা হয়েছিল। তো ওনার ছেলেরা বললেন যে লাশকে শহীদকে আমরা দেখতে চাই। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা সরাই দিলেন, তো তারা কান্না করতেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আরে তোমরা কেন কান্না করছো? আমি তো দেখছি যে ফেরেশতারা তার লাশের, তার যে বডি এটাকে ফেরেশতারা হেফাজত করতেছে। कब्र में दफन किए गए हैं। 46 साल के बाद कब्र से निकालने का मौका आया, तूफान आया था, बारिश आई थी, तो कब्र से निकालने का मौका आया। तो हज़रत जाबिर कहते हैं खुदा की कसम मैंने जब कब्र खोदी है तो ऐसा लगा कअन्नहु नाइमुन अलान, ऐसा लगा कि जैसे अभी सोए हुए हैं। और किसी ने पूछा तुमने उनके कफन को देखा? और मैं एक छोटी चादर थी जो आधे बदन तक थी और उसके नीचे पत्ते थे। खुदा की कसम ना कफन हुआ था और न कफन के अंदर कोई तब्दीली आई थी और न उनके पत्तों के अंदर कोई तब्दीली आई थी, हत्ता के उनका हाथ कान के जख्म पर था। मैंने हाथ हिलाया तो खून के फवारे निकलने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे अभी इंतकाल अभी शहीद किए गए हो। ये अल्लाह की तरफ से इनामात है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, 46 বছর পরে ওই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোন এক তুফানে ওনার কবরটা ভেঙে গেল। তো ওনার লাশ 46 বছর পরে যখন বের করা হইল তো জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে 46 বছর পরে যখন ওনার কবরকে বের করা হইল দেখা গেল যে ওনার দেহ 46 বছর পরেও এমন মনে হচ্ছিল যে এই লোক মাত্র ঘুমের মধ্যে, মাত্র সে নিদ্রার মধ্যে আছে। এমনকি ওনার কাফনের কাপড় যেটা ছিল এবং নিচের অংশে পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল না, ওই কাপড়ের মধ্যে পচন ধরছে
না ওই পাতাগুলির রং বদলাইছে, এখনো ওই পাতাগুলি সবুজ অবস্থায় আছে। উনি বলেন যে ভাই দোস্ত, যখন এরকম তার চেহারা হাতের মধ্যে চেহারা হাতের উপর ছিল, এই হাতটাকে যখন সরায় দেওয়া হইল তো ওই চেহারা থেকে নগদ তাজা রক্ত বের হইতেছিল। এটা হয়েছে ভাই দোস্ত বলে দিনের মেহনত কোরবানির সাথে মেহনত করने वालाদের জন্য अल्लाह पक्ष থেকে ना कुर्बानी दी थी उन्होंने कि कर्जा होकर के अल्लाह के रास्ते में गए हैं और शहीद हुए हैं। अरे जाबिर कहते हैं खुदा की कसम इतना कर्जा था कि सालों कटाई के फल देता लेकिन कर्जा अदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने इस कुर्बानी की बरकत से दुनिया के अंदर पहले ही साल में जो अल्लाह ने मुझको खजूर दिए थे उन खजूरों में सब के सब मेरा कर्जा भी अदा किया और उतने ही खजूर अल्लाह ने मेरे घर में भेज दिए। তো উনি অনেক বড় এক কোরবানি দিয়েছিলেন ভাই দোস্ত। আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাওয়ার যখন তাকাজা আসছে তো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে গেছে এবং জান দিয়ে দিয়েছে। অনেক কর্জা ছিল যেটা দীর্ঘ জামানায় উনি আদায় করতে পারেন নাই, কিন্তু দিনের তাকাজা পুরা করার বদৌলতে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে পরবর্তী এক বছরে আল্লাহ তাআলা সমস্ত খরচকে আদায় করে দিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে যে ফসল আসতো ওই পরিমাণ ফসল আল্লাহ তাআলা আমার ঘরের মধ্যে পৌঁছায় দিয়েছেন। हज़रत जाबिर गमगीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माली आरा का मकसूर ने जाबिर, क्या बात है मैं तुम्हें गमगीन देखता हूँ। फरमाया कि उस्तुशिदा अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, शहीद हुए हैं और कर्जा छोड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम के बदले में खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे अब्बा जब अल्लाह के सामने हाजिर हुए हैं तो पहला वो इंसान है जिसे अल्लाह ने बगैर हियाल के, बगैर रसूल के, बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त बात की है। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু পেরেশান অবস্থায় বসা ছিলেন। আল্লাহ রাসূল বলেন যে হে জাবের, কি হইল তোমার, কেন তুমি পেরেশান? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবার তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে, কিন্তু বড় ঋণ সে রেখে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন যে হে জাবের, তোমার বাবার যখন আল্লাহর সাথে তোমার বাবার মুলাকাত হয় আল্লাহ তাআলা তার নূরের সমস্ত পর্দাকে উঠায় দিয়ে সরাসরি তোমার বাবার সাথে আল্লাহ তাআলা মুলাকাত করছে। সুবহানাল্লাহ। फरमाया अब्दुल्ला मांग, क्या मांगता है? तमन्ना आ रही है। फरमाया अल्लाह तुमने सब कुछ दिया है, कहा मांग और मांग। तो अब्दुल्ला सब कहेंगे अल्लाह से, कहते हैं कि अल्लाह दोबारा मुझे दुनिया में भेज दे ताकि तेरे दीन की इज्जत दोबारा अपनी जान को लगा कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু উনাকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন যে হে আব্দুল্লাহ, বলে আজকে তোমার মনের যত তামান্না আছে, তোমার যত আশা আছে, বলে আমার কাছে বলো, তোমার সমস্ত আশাকে আমি আল্লাহ পুরা করব। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে তামান্না পেশ করতেন, আয় আল্লাহ আমাকে আরেকবার দুনিয়াতে যাওয়ার সুযোগ দান করেন যাতে আপনার দিনের জন্য আমি আরেকবার আপনার দিনের জন্য আমার জানকে কুরবান করতে পারি। इस वजह से मेरे अज़ीज़ दोस्तों लोगों, हम सब इरादे भी करें, अज़ाइम भी करें कि जब भी खुदा के दीन के तकाज़े आएंगे अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए हम अल्लाह दीन की मेहनत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने वाले बन जाएंगे। এইজন্য ভাই দোস্ত আমাদেরও ইরাদা করতে হবে যে আল্লাহ পাকের দ্বীনের যখন তাকাজা আসবে, আল্লাহ পাকের দ্বীনের মেহনতের জন্য যখন আমাদেরকে তাশকিল করা হবে, তখন আমরাও আল্লাহ পাকের দ্বীনের তাকাজা নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য আমরাও নিজেকে তৈয়ার করব। সবাই তৈরি আছি তো ভাই ইনশাআল্লাহ? तो ये आज़ाइम अपना तीसरा अमल जो है, जो मेहनत का है, तीसरा अमल जिसमें तश्कील होती है, तो उसमें अपने अज़ाइम को जाहिर करें, अज़ाइम को लिखें और हर मस्जिद का साथी उस माहाना जोड़ के अंदर अपनी मस्जिद की तरफ से लिखकर बता पड़े कि हमने ये अज़ाइम किए, इंशाल्लाह आइंदा महीने तक इन अज़ाइम को पूरा करेंगे। আমাদের তারগিবি বয়ানের পরে বলে প্রত্যেক মসজিদ ওয়ালা থেকে আযাইম নেওয়া হবে এবং প্রত্যেক মসজিদের সাথী এই আযাইম তোমার কাছে পড়ে শোনাবে। चौथा अमल जो है हमारी इस माहाना जोड़ का, वो फरमाया कि हयातुस सहाबा का पढ़ना है। আমাদের চতুর্থ আমল হায়াতুস সাহাবা পড়া। हयातुस सहाबा एक ऐसा आलिम जिसने साल लगाया हो, मुतहर्रिक हो और मुतफक्किर हो, वो हयातुस सहाबा पढ़े। একজন আলেম যিনি সাল লাগিয়েছেন এবং ফিকিরের সাথে আছেন এমন উলামায়ে কেরাম, এমন আলেমের দ্বারা আমরা হায়াতুস সাহাবা পড়াবো। इसलिए कि हयातुस सहाबा ये दावत के काम करने वालों के लिए उसूल है। হায়াতুস সাহাবা काम करने वालाদের জন্য उसूल। जो मेहनत में होगा वो इस्तिगफार करेगा,
যে মেহনতের করব সে ওই হায়াতুস সাহাবার আলোকেই কথা उसूलों का इस्तेमाल करेगा। সে ওই হায়াতুস সাহাবা থেকেই উসুলকে ইস্তেমাল করবে মেহনত ওয়ালাদের সামনে। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों फर्ज है, तो हमारी दावत का काम जवाब और अदम जवाब पर नहीं है, बल्कि नफे के और फजाइल के बुनियाद पर है। हमारा दावत का काम है नफे और फजाइल के बुनियाद पर है। हम ये चाहते हैं कि हयात साहबा के जरिए वो जिंदगी हमारी बन जाए जो साहबा की जिंदगी थी। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, বলে আমরা এমনটা বলা যে এটা কেন হইলো, এটা কেন করব, মানে এরকম প্রশ্ন করা আমাদের কাজ না ভাই দোস্ত। বলে যখন যেটা বলা হয় এটাকে মানা, বলে এটা আমাদের জিম্মাদারি। হায়াতুস সাহাবা আমাদের সামনে পড়ানো, হায়াতুস সাহাবার তেলাওয়াত আমাদের সামনে, এই জন্য আমাদের কাম করনে ওয়ালাদের জিন্দেগি, এই জিন্দেগি যেন হায়াতুস সাহাবার সাথে মিলে যায়। कोई कहेगा बुखारी शरीफ पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किताब है, नहीं है, लेकिन हमने इस दावत की बुनियाद नफे और फजाइल की बुनियाद पर रखी है। और वही आलिम पढ़ेगा, कोई आम आदमी पढ़ेगा तो उससे वो मसाइल और उससे उसूल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिससे उस आलिम का होना, जिससे साल भी लगाया हो और जो हरकत में भी हो और जो फिक्र में भी हो वो पढ़े। এজন্য ভাই দোস্ত আমরা বুখারী শরীফ পড়ি, হাদিসের কিতাব পড়ি, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এই কাজের বুনিয়াদ হচ্ছে নাফা এবং ফাওয়ায়েদের তারগিবের উপর ওই আলেমের দ্বারাই হায়াতুস সাহাবা পড়াইতে হবে যিনি হায়াতুস সাহাবার ঘটনা থেকে আমাদের কাম করলে ওয়ালাদের জন্য উসুল বের করতে পারেন, যাতে সাথীদেরকে হায়াতুস সাহাবার আলোকে কাজ বুঝাইতে পারে। ऐसे ही मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारी शब गुजारी भी है, ये भी 4 अमाल का नाम ही है। इन्हीं 4 अमाल को शब गुजारी में भी किया जाए। আমাদের সব গুজারি এটাও 4টা আমলের নাম, এই 4 আমলই আমাদের সব গুজারিতে করতে হবে। अलबत्ता उसमें हाजिरी हल्कों के एतबार से ली जाएगी। হ্যাঁ, ওই সব গুজারির মধ্যে হাজিরা যেটা হবে এটা হালকার হাজিরি, इसलिए कि हर एक की हाजिरी लेना लोग घंटे पर मस्जिद रहेंगे, শত শত মসজিদ সবার হাজিরা নেওয়া সম্ভব না। तो हल्के वाले अपनी अपनी मस्जिदों की हाजिरी ले लें। হালকা ওয়ালারা নিজেদের মসজিদের হাজিরি আপোষে নিয়ে নেবেন। और दूसरा अमल जो असर के बाद इसमें दावत की अहमियत की बात हो, और तीसरा अमल जो है मगरिब का उमूमी बात हो और उसमें तश्कीलें हों। पहली तश्कील तो हो मजमे में अगर उलमा इकराम हैं और उनका साल नहीं लगा है तो साल की तश्कील हो, उनके 4 महीने लगे हैं तो उनके साल की तकमील की तश्कील हो कि 4 महीने लगा चुके हैं, अब आइंदा 8 महीने लगा लो ताकि आपका साल पूरा हो जाए। अगर साल लगा है तो दूसरे साल की तश्कील हो। फिर उसके बाद 5 महीने बिरून की तश्कील हो मर्दों की, और 2 महीने बिरून की तश्कील हो मस्तूरात की। ऐसे ही 6 महीने की तश्कील हो, 2 महीने निजामुद्दीन के लिए और 4 महीने अपने उमूमी। फिर उसके बाद सालाना 4 महीने की तश्कील हो, फिर उसके बाद उमूमी 4 महीने की तश्कील हो। মোহতারাম ভাই দোস্ত, একটু তাশরিফ রাখি, এখন এই কথা শেষ হয়ে যাবে, অল্প সময় বাকি আছে, একটু ধৈর্যের সাথে বসি ভাই। বড় মান্যওয়ালা মজমা, একটু কথা শুনি। আমাদের সব গুজারির মধ্যে আসরের পরে জামাতের আহমিয়াতের ব্যাপারে কথা হবে, মাগরিবের পরেও বয়ান হবে। এরপরে মোহতারাম ভাই দোস্ত আমাদের তাশকিল, আমরা বিস্তারিত আমাদের খুলে তাশকিল হবে, উলামায়ে কেরামকে সালে তাশকিল করা হবে, যাদের 4 মাস তাদেরকে তাকমিলে সালে তাশকিল করা হবে, যারা এখনো সময় লাগার নাই তাদেরকে সালে তাশকিল করতে হবে। আমাদের কাম করনে ওয়ালাদেরকে 6 মাসের উপর তাশকিল করতে হবে, 2 মাস মার্কাজ নিজামুদ্দিনে, 4 মাস তাকাদার উপর। আর মোহতারাম ভাই দোস্ত উমুমি ভাবে মজমাকে আমাদের 4 মাসের তাশকিলের উপর উঠাইতে হবে। मशवरे में हल्की फुल्की कारगुजारी भी हो, মশওয়ারার মধ্যে হালকা পাতলা কারগুজারিও আসবে। उसके बाद हायत साहबा पड़ी है, এরপরে হায়াতুস সাহাবা পড়া হবে। हमारा एक कयाम ताम है, खाना सोना नहीं है। हम लोग समझते खाने और सोने का नाम शब गुजारी है, बल्कि कयाम और ताम का नाम शब गुजारी है। মোহতারাম ভাই দোস্ত আমাদের খানা পিনা এটার নাম সব গুজারি না, বরং সব গুজারি হচ্ছে রাত্রি যাপন করা এবং রাত্রে আল্লাহর কাছে জাগা। इसलिए मेरे ऐसे दोस्त बुजुर्गों, रातों को उठे अल्लाह के पास और खूब रोए। अल्लाह वाले फरमाते हैं, हज़रत जी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि क़ल्लल बुकाऊन व कसरल मुबय्यिनून। मेरा मोहताराम भाई दोस्तों আজিজও এই জন্য সব গুজারির মৌকায় আমাদের রাত্রে জাগতে হবে, রাত্রে তাহাজ্জুদের এক পরিবেশ বানাইতে হবে, আল্লাহ পাকের কাছে খুব রোনাজারি করতে হবে। হযরত জি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন ভাই দোস্ত যে এই জামানায় মানে রোনেওয়ালা ক্রন্দনকারীদের সংখ্যা বড় কমে গেছে আর বয়ান করনেওয়ালাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। फरमाया करते थे कि पहले जमातों का रोना हमें सोने नहीं देता था, अब जमातों का सोना हमें रोने नहीं देता है।
मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इलियास साहब रहमতুल्लाह अलैहि বলতেন যে প্রথম জামানায় মানে রোনে ওয়ালাদের তাদের ক্রন্দন আমাদেরকে ঘুমাইতে দিত না, আর এখন জামাতের শো আমাদেরকে মানে আমাদের কাঁদা থামাইতে পারে না। जब आदमी के आंखों से आंसू निकलते हैं, हदीस के अल्फाज में आता है लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन क़तरतु दुमूइन खरजा मिन ख़शियतिल्लाह। মানে যে দুই হাদিসের মধ্যে আসছে যে দুইটা ফোঁটা আল্লাহ পাকের কাছে বড় মহব্বতের বড় প্রিয়। একটা হচ্ছে যেটা চক্ষু মানে আল্লাহর ভয়ে যে চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। इसलिए मेरे अजीज दोस्त लोगों, हमारे हफ्ते वाली इज्तिमा में हम बिस्तर के साथ में आए और रातों को उठकर खूब रोए, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। रोने की आवाजें मस्जिदों के कोने कोने से आती रहे। अल्लाह इस आवाज पर, इन आंसू पर इतना खुश होता है कि अल्लाह इसके जहन्नम के बुझाने का जरिया बनाता है। এজন্য ভাই দোস্ত, আমরা সব গুজারের মৌকার মধ্যে আমরা রাত্রে উঠে কান্নাকাটি করবো, আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, কারণ এই কান্না আল্লাহ পাকের কাছে अल्लाह हम सबको रोने वाला बनाए, अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए, रातों को उठकर अल्लाह के पास मांगने वाला बनाए। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল ফরমান, আল্লাহ পাক আমাদেরকে রাতে রোনাজারি করতে ওয়ালা বানায় দেন এবং এই মজমা সকলকে আল্লাহ পাক আল্লাহ দ্বীনের জন্য কবুল ফরমান। आमीन। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের মেহনতে মত পর্যন্ত লেগে থাকার তৌফিক দান করে। সুবহানাল্লাহ। ভাই এখন নামাজের প্রস্তুতি নিব, অল্প সময় পরে আযান হবে। এই জন্য যাদের ওযু আছে মেহরবানি করে আমরা সব বন্দী হয়ে বসে যাই। মোহতারাম ভাই দোস্ত, যাদের ওযু নাই সময় দেওয়া হবে, আমরা ইনশাআল্লাহ ওযু থেকে ফারিগ হয়ে আমরা কাতার বন্দী হয়ে যাব।